Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi join webinar percuma saya. So hari ini saya akan terangkan bagaimana cara-caranya kita boleh janakan duit melalui buku. So saya ada siapa dari Singapura, dari Singapura, yang webinar yang dalam bahasa Inggerisnya, saya ada banyak orang dari Eropah juga kan, jadi seronok lah Kak Su kalau jumpa ramai-ramai. So sedikit mengenai saya berasal dari Singapura dan telah tinggal di Norway selama 11 tahun sekarang, Alhamdulillah. Uh, Tolong mute your ini. Everyone can mute yourself. So alhamdulillah saya dah tinggal di Norway selama 11 tahun dan bisnes saya yang pertama adalah dari bahagian pelancongan. So we focus on the Northern Lights in Norway. And because of COVID, memang pun plan saya untuk start coaching. Tahun lepas saya dah start. Tapi oleh kerana COVID ni, jadi secara tak langsung tu terpaksa saya mula coaching lebih awal lah dari yang dijangkakan tu. Jadi saya ada coaching business bahagian public speaking dan public speaking and selepas saya habiskan public speaking tu, saya fikir saya ingin menolong lagi seterusnya pelanggan-pelanggan saya bagaimana mereka boleh be more visible. Ni daerah branding lah. How can you become more visible out there after you are now equipped with this public speaking skills? So one way to be more visible is through books. Because kalau kita nak berbual macam Kak Su ni suka sangat berbual. Saya kadang penat juga berbual banyak sangat kan. So how can we make sure that our voice is still out there without you speaking? Dan satu caranya adalah untuk kita tulis buku. Jadi bila kita tulis buku dan banyak orang baca buku kita, mereka ni sebenarnya sedang diorang sedang mendengar suara kita walaupun bukan suara tapi bila kita tulis, so that is your voice. Itu kata-kata kita. Itu hasrat, pengalaman kita yang kita kongsi. Jadi at the end of the day, there is one way for you to continue to have a voice out there. Matlamat saya adalah sentiasa untuk menyumbang, dan bukan saja untuk saya menyumbang tenaga atau boleh kalau saya boleh kata bakat saya, tapi juga saya ingin menolong sesiapa saja untuk menyumbang bakat mereka atau menyumbang pengalaman kita kepada sesiapa saja. Jadi salah satu caranya adalah untuk menulis buku. Saya saya rasa ni satu peluang untuk kita membangkitkan lagi semangat masyarakat kita supaya lebih maju. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali informasi yang orang masih tak tahu. Jadi kalau kita tahu, kita kena share. Kita tak boleh lokek. Kita boleh cakap, oh tak adalah, ini kita punya je. Sebab Tuhan tu kasih kita banyak rezeki. Banyak kepandaian sebenarnya kita ada. Tapi kepandaian tu bukan untuk kita je. Actually untuk kita share dan untuk kita sama-sama maju. Jadi memang saya suka, ni pertama kali saya buat course dalam bahasa Melayu. Selama ni semua course saya dalam bahasa Inggeris. Tapi bila saya berjinak-jinak dengan course dengan course-course yang lain jadi saya rasa saya ada peluang sebenarnya, pasal boleh juga, masih boleh, alhamdulillah masih boleh cakap Melayu, taklah setera-tera dulu agaknya. Tapi saya boleh cakap Melayu, jadi saya rasa ini satu cara saya untuk menyumbang pada masyarakat Melayu di Singapura dan Malaysia. So itu sedikit mengenai saya. Dan di Singapura saya dulu bekerja daerah bahagian research. So I am very much into writing papers. So back then we write, I used to write a lot of
policy papers. Policy papers tu maknanya banyak macam artikel-artikel ataupun yang lebih kepada trend, lebih kepada statistik. So dan artikel-artikel ni selepas kita tulis, kita bukukan, kemudian kita sebarkan kepada badan-badan badan-badan government agencies ataupun badan-badan Melayu Islam di Singapura lah, ya. Lebih kepada bagaimana kita boleh bangkitkan menerusi trend-trend yang kita dah tengok ni, bagaimana kita boleh tolong masyarakat Melayu lah untuk lebih bangun lagi, terus maju. So itu satu pelanganan saya. Kemudian saya juga buat research. So dalam we do research ni, we are very much into what is strategic, what works and what has marketing value. So ini salah satu sumbangan saya bila saya buat tolong sesiapa yang bikin buku. Bukan saja orang datang belajar kemudian tulis sajalah apa nak. So tidak pada saya kalau macam you join my course, so I myself am going to look at your content and I'm going to help you to make sure that it has marketing value or not. How can your book become unique? So that's very important for me lah. So that is my contribution for the course apart from the whole program. So, okay, kita terus. Okay, current situation. Sekarang ni memang tahun yang amat, macam nak cakap, berat ataupun nak cakap macam slide ni macam gelap gulita pula. So it's a very very difficult time for us. And memang banyak orang telah dibuang kerja, dan banyak juga orang yang tak dapat membuat bisnes seperti dulu. Jadi mak saya baru berbual dengan mak cakap banyak orang susah nak buat kerja kahwin. Orang-orang yang dulu buat catering, catering besar-besar orang buat kerja kahwin, sekarang berapa? 20 orang, 30 orang, 50 orang aja buat kerja kahwin. Macam mana? Tak boleh bandingkan, jauh bezanya. Jadi banyak orang yang kehilangan peluang untuk menjana duit. So the book industry, cara kita boleh, satu cara untuk kita boleh menjana duit adalah melalui buku lah. Dan pada pendapat saya, ini satu peluang yang belum banyak lagi orang tahu sebenarnya. It's still new, and well it is new, it's good that you come in. Nanti kalau semua orang dah tahu, then it becomes too competitive lah. So I think alhamdulillah mungkin ada sebabnya you datang pada webinar ni. Tuhan dah lapangkan masa you semua, Tuhan bukakan kesenangan supaya you boleh datang, luangkan masa pada hari ini. Semua ada sebabnya, semua ada sebabnya. Tuhan dah persenangkan jalan kita lah supaya kita boleh bertemu pada hari ini. So this is an opportunity. So this is what I want to share with you today. Alright, so right now juga a lot of people are becoming more open to new ways to generate income. Dan pendapat saya, memang banyak cara sebenarnya sekarang dekat online ni. Cuma kadang-kadang saya faham yang banyak orang yang ragu-ragu, ini betul ke tak betul? What is the catch here? What's the catch? So and ini, I mean, pasal banyak juga orang yang tertipu kan dekat online. Jadi kita become a bit more ragu-ragu, we are not sure, but I'd like you to become more open to this new method, and that there's a great opportunity if you are more open lah, ya. Okay, seterusnya. Now, welcome to a new world. Why I say it's a new world is because sini. Not just books. I want just to check, is everybody okay? Ada sesiapa yang okay, alright, semua okay. Alright, so sekejap saya tutup. Okay, maaf, just want to check. Sekarang kita on aja, lepas nanti kita tak want to make sure that everybody is okay. Alright, so why I say welcome to a new world. We are not just talking about books here, okay? Bukan saja setakat buku,
Tapi buku ini adalah satu cara atau platform yang boleh membuka lagi banyak cabang untuk kita membuat duit. I give you one example. One is paperback. Paperback tu macam buku biasa lah. Macam buku-buku biasa, paper yang kita boleh pegang. Itu paperback. The other one is e-books. So kita boleh jual e-book secara online ataupun paperback. Jadi kalau anda tulis satu buku, misalnya you boleh jual buku ni dua versi, paperback ataupun e-book. E-book tu senang kalau nak jual e-book ni pasal semuanya online, kan? Jadi kalau kita buat website for example, website tu kita boleh buat automatic. Jadi kalau sekarang saya ada buku saya mengenai Northern Lights. Saya kalau orang masuk website terus nampak, beli, lunaskan bayarannya, terus you dapat download. You get a link to download. And then the purchase is done. Ini kita tak payah hantar. You tak payah tulis, collect dekat email, nak jawab satu persatu, tak payah. Ini semua automatic. So your job will be to direct the traffic, marketing, direct it. So all this I'm going to teach you lah how to do it. So once you direct the traffic, or when you are trying to create the buzz, create suspense gitulah. Jadi orang macam bila nak keluar. Jadi bila keluar je semua orang beli. So bila kita create that kind of atmosphere, alhamdulillah, I think you'll be much faster if you do it that way lah. Jadi bila orang terus beli je, you tak perlu buat apa-apa. You tak payah nak kena cetak ke apa ke. You duduk je. You tengok benda tu masuk. Dan cakap alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Okay. So another version is the audio. So buku yang you dah tulis tu, you boleh keluarkan dia dari segi paperback ataupun cetak, e-book. Another one is audio. Audio maknanya you boleh baca buku you sendiri ataupun you rasa suara you tak berapa sedap ke, you boleh panggil satu orang suara yang sedap, tak payahlah panggil macam Siti Nurhaliza, dia pun terlalu mahal gitu kan. Jadi panggillah orang yang pandai baca dan sedaplah suaranya. So suruh orang tu baca buku you. So you boleh bayar lah, you kena bayar orang tu lah. Itu is a bit of a contribution. Then after that, you can upload your audio on Amazon. Amazon is a very good, I will talk more about Amazon later on. Okay, so once you do one book, you boleh dapat paperback version, you can have e-book version, you can have the audio version. So all three versions you can put out. Okay, I mean bayangkan you tulis satu kali je tapi it can come out in 3 versions. Because sekarang ni banyak orang juga tak suka baca, dia lebih suka dengar. Jadi bila tengah jogging ke, dia orang boleh tengah jalan ke, dia boleh dengar. So a lot of people are also doing that. So that's also another opportunity. So this is just the book's 3 versions. Another one is what I have here, which is events. Okay, events. Events, so one of it is to launch your book lah. Bila kita dah ada buku, I would recommend that you launch. You launch apa tak semestinya besar-besaran, tak payah. You boleh buat kecil dulu, lepas tu kalau sambutannya baik, you boleh buat another launch lagi besar-besaran. Ataupun you boleh team up, maybe kalau macam ada beberapa orang kat Singapura, you dah habis buku you boleh team up 3 orang launch sama-sama, jadi lebih banyak orang datang, kan? Jadi besar kemungkinan mungkin orang bukan beli 1 buku, beli 3 buku atau 2 buku, jadi sama-sama dapat raikan that kind of traffic together lah. Itu satu idea. Okay, a book launch. But there's so many other events that you can do around books lah. The other one is spin-offs. Okay, spin-offs. I'm going to give more examples later. But spin-offs could be podcasts. Bila kita ada buku ni, you are making yourself a credible person, a person of authority. Maknanya you menjadi satu orang yang bertauliah.
dalam bahagian ataupun dalam tema ni, for example, ya. Saya beri satu misalan. Saya ada klien, dia buat buku bahagian leadership, leadership, how to become a leader. So dengan menulis buku ni, dia dapat berkongsi pengalamannya sebagai seorang leader. So all the experience, pasal dia bukan saja seorang leader di negeri India, tapi di negeri Norway, di banyak negeri lah dia dah jadi manager position. So banyak pengalaman yang dia kumpul dalam buku ni. So matlamat buku ni sebenarnya bukan saja buku, dia boleh jadi perantaraan supaya orang beli program kita. Jadi misalan klien saya nama dia Prashanta, orang India. Jadi Prashanta sebenarnya programnya adalah bahagian leadership. So what she wants is for people to buy the book, read about a little bit about her program, which is inside the book. And then she wants people to think, yes, I want to work with you. That is the matlamat kita lah. And from that, in the hope that people will buy the program. So selepas orang baca tu, kita boleh kasih kalau sudi tolong silalah layari halaman di website saya bla bla bla. Dan bila masuk website please come for a consultation, for example, 1 hour consultation ke 30 minit ke, kita boleh berbual, kemudian kita boleh tanya sama dia, you nak tak beli program ataupun things like that. So buku ni bukan setakat buku, bukan untuk setakat nak jual buku je. Orang kata, alah buku alah berapa sen je. $1, $2, $10, apalah, berapa banyak lah nak buat duit. Tapi sebenarnya buku tu adalah satu marketing tool. Dia boleh menjadi satu perantaraan yang sangat efektif untuk kita, macam satu batu loncatan lah. Supaya you boleh jual you punya program ke, atau you nak orang masuk you punya community, community online, so on and so forth. Okay, saya teruskan. Nanti saya sambung lagi sikit part ni. Okay, another one. So if let's say you ada course, misalnya you coach ataupun you pandai bahagian trading, for example, bahagian trading. Trading pun orang suka nak tahu pasal trading sekarang. Pasal we are all hungry, right? We are all hungry for new information on how to make money. Kita banyak orang dah terlalu penat nak kerja sangat. 9 to 5 ni, there must be an easy way. And there are many easy ways. There is. So mungkin awak satu orang yang pakar bahagian trading. So you can sell the book. And then what you can do is to create a workbook. A workbook ni kita ajar orang. Kalau macam gini, step ni, step ni, step ni. Okay? Or you can also put down the audio. The audio will also give you maybe some courses lah. More courses. So kalau kita package ni, kalau buku mungkin kita jual $10 lah mungkin Singapore, $10. Tapi kalau kita jual package, kita boleh jual at least 100 Sing for a package. So the value is a lot more. So but it starts with the book. Yeah. Okay. Saya teruskan. So ni satu example, Tim Ferriss. Tim Ferriss is the author of this book. Nama dia 4-Hour Workweek. Kalau kita dengar ni, alamak, orang-orang kita kat orang Asia ni kerja berapa jam satu hari, kita penat bekerja daripada pagi sampai petang sampai malam lagi, banyak orang overtime. Habis dia cakap pasal 4 jam aja. Biar betul ni. So this is what he's trying to put out. So when people read this book, 4-Hour Workweek, people were like, oh my God, is this true? So he is giving you a promise that people think is like impossible, but then because people are so curious, orang macam teruja nak tahu, alamak, 4 hour, wah, very attractive, saya pun macam menarik, mesti nak baca. So this book, it has become the #1 New York bestseller. And from the book, he has got many interviews. This is Maria Forleo. Tak tahu sama ada you tahu pasal Maria Forleo. She's a very well-known host, well-known marketing punya person. So dari bukunya, memula Tim Ferriss dia jual buku je, satu je bukunya. It's a very small book, not very thick, thin book. Kemudian daripada buku ni,
This is what you call spin-offs, events and spin-offs. From there, he got interviews. Interviews pun bukan free, you are paid. And then from there, he has his podcasts. And from there, now he also has his Tim Ferriss show. And from there also, how do you have a show? You can have a show on YouTube. You can also have a show on Instagram, kalau you nak. So you can also have a show, an audio show on podcasts. So there's a lot of spin-offs that you can do. Next one. Ni example yang paling saya suka sekali. Nama dia Ty Cohen. Ty Cohen ni dia kira macam what do you call it, and not a very IT savvy person, okay? She's not IT savvy. Saya nak check aja sama dia all okay. Tak ada sesiapa yang ni. I just want to check. Okay, good. Okay, so he's not IT savvy at all. Jadi kalau sesiapa yang rasa alamak susahnya nak tulis, susahnya nak online lah, marketing lah, apa semua, now this is Ty Cohen. Ty Cohen, how he made it rich is because he writes very simple PDF. Okay, tak payah kira audio ke, tak payah nak kira apa paperback ke, he just tulis PDF aja, okay? And PDF dia buat cantik-cantik, upload ke Amazon, okay? And this is how he make his money. Kenapa saya letak gambar keluarga ni? This is how he raise his family, okay? People might think that oh susah lah, apalah semua. This is a person yang apa orang cakap, bukan buta huruf tapi buta IT, taklah teruk sangat, tapi he is really not good in IT. Saya ingat lagi bila saya pergi ada satu macam this webinar, saya tengok dia dengan Anik Singal. Dia macam kira macam bilang Anik, engkau suruh aku buat yang ini part ni nak kena klik part ni, this is too difficult for me. So kalau sesiapa yang macam merasa terlampau susah, this is Ty Cohen. This is how much he makes, USD 30,000 per month. However, I must highlight Ty Cohen is someone who writes a book like around one book per week. Okay, so this is his job. Again, number 2, I want to highlight the way he writes his book is not just about sembarang whatever book that you think is good and you just tulis. It is not about that. This is about strategy. This is about understanding the market. This is about understanding your target group. Siapa you punya pelanggan, apa kesukaan mereka, apa kebencian mereka, apa yang masalah pelanggan-pelanggan, your future client tu, apa masalah mereka, apakah masalah kesulitan yang mereka alami yang boleh you tolong. Bila kita fahami target klien kita, bila kita fahami betul-betul intipati, isi hati dia orang semua, kita betul-betul faham, kita boleh beri mereka sesuatu yang tepat, yang betul-betul apa yang mereka ingini. So this is about strategy, and this is also what Ty Cohen does, and this is also what kalau saya dalam program saya, this is my focus. Okay, to help you focus siapa pelanggan you tulis untuk siapa, dan apa yang mereka perlu sebenarnya, apa yang mereka ingini, apa yang mereka kecapi, apa cita-cita mereka, bahagian apa yang anda boleh datang bantu. Jadi, and bila kita tahu tu, kita boleh kasih apa yang dia betul nak, and that's how people buy lah. So, terusnya. Okay, yang ini lagi satu very interesting. Jay Boyer. Jay Boyer is an expert in children's book, buku kanak-kanak. Ni lagi bukan tak payah nak fikir pasal abstract ke, benda-benda yang macam pelik-pelik, penat-penat nak kira pasal benda-benda yang content apa semua. Children's books. Okay, this is how he makes his money. Dan bisnesnya terlampau bagus, begitu laris. Sekarang anak si Jay Boyer juga sekarang berkecimpung dalam bisnes yang sama. Sebenarnya dia mula berjindakkan diri menulis buku kanak-kanak ni oleh kerana anaknya. Dan dia orang macam bekerjasama gitu, anak dengan bapa kasih satu idea, kemudian terus start dan terus boom, menjadi semua. So ini satu cara juga. The thing about Jay Boyer is that this is about
series. Kalau buku kanak-kanak ni bukan setakat letak satu buku terus jadi. Kalau buku kanak-kanak, kalau misalnya kita kasih, saya kasih misalan Upin dan Ipin. Upin dan Ipin, wah, Upin dan Ipin is huge. Bukan saja kat YouTube, dia ada buku, dia ada macam-macam. So, a lot of things you can do. Tapi, one of the things is to look at series. Kalau macam orang kat, saya tak tahu, dulu ada tak siapa yang baca buku Nancy Drew? Kalau saya kat Singapura dulu suka baca buku Nancy Drew. Ataupun Hardy Boys, the whole series, atau buku-buku Lady Bird. Buku Lady Bird kan tipis dulu mak saya beli kan, tapi gambar banyak, wordnya sikit kan, Lady Bird. So think of, kalau macam this is something for you, if you are interested in children's books, then you have to think in terms of series. Jadi kita keluar satu buku, kemudian lagi 2 bulan, 1 bulan keluar lagi satu buku. So you have created this online punya group yang sentiasa akan ikut anda. So this is children's books. Kemudian Michelle Obama. Okay, Michelle Obama saya tak payah cakap banyak-banyak. Saya rasa semua orang tahu pasal buku Michelle Obama, which is called Becoming. Buku Michelle Obama ni, dia lancarkan buku dia. Kemudian dia pergi book tour. Seluruh dunia. Bila dia pergi book tour, dia buat big conference. Dia perlu, saya rasa dia ada datang ke Norway pada hari itu. Saya tak, saya tak dapat hadir pada event dia, sebenarnya sayang. Tapi dia ada datang di Norway tahun lepas, tak salah. So imagine, it starts with a book. And when she goes on book tours, she will have big conference. Of course lah, I mean dia orang yang ternama. Jadi bila buat conference terus banyak lah yang datang. Tapi kita tak perlu nak macam don't think small. Mana tahu, insyaAllah boleh, tak mustahil. Any one of you can be, this attracting a big conference too. We don't have to think small. We can always think big. InsyaAllah, it can happen. So, ni satu caranya lah saya nak tunjukkan. Yang, so also, when it comes to Obama, tadi saya cakap pasal what is your end goal from your book. Sebenarnya you nak jual program ke, ataupun you nak have a community, online community, you boleh jual membership. Membership kat Facebook, for example, or membership on your website, for example. So, what Obama does is that dia ada buku, kemudian dia ada book tour. Menerusi buku dan book tour ni, kemudian sebenarnya apa yang dia nak buat dengan bukunya ialah untuk menembusi, dia nak tembus this generation, young generation, muda. Itu cara dia. Pasal at the end of the day, kalau awak tahu, Michelle Obama suka buat macam event di mana dia dapat berbual bersama-sama dengan orang-orang muda. Itu dia punya forte. Dia pandai berbual dengan orang muda. Tak semua orang yang macam dah, berumur lanjut masih boleh engage dengan orang muda. Tak semua orang boleh. Tapi ini kelebihan Michelle Obama, and she's very inspiring. So what she has done so far is that she has engaged and she has a lot of focus groups with young people to inspire people, and it starts with a book. Okay, seterusnya. So kenapa kita nak tulis buku? Adakah untuk self-expression, untuk to express yourself lah? Banyak benda yang dalam hati kita, mungkin dia ada banyak pengalaman pahit yang awak rasa boleh menjadi manfaat pada orang lain. So this is very, very useful. Itu kadang-kadang kita fikir ada sebabnya. Kita lalui kisah-kisah yang pahit, ada sebabnya. Jadi mungkin adalah kita boleh jadi satu tauladan kepada orang lain. Kita boleh kongsi pengalaman ni. Dan kita boleh juga kongsi cara-cara macam mana kita naik balik. Kan? So itu satu caranya. Mungkin satu sebab. Itu satu sebab untuk kita kongsi. Are you writing for fun? Which is also good. I like it for fun. Saya suka kalau buat bisnes. Kenapa saya jadi usahawan? Pasal pada pendapat saya, jadi usaha ni lebih more fun, lebih seronok daripada kerja ke office, pada pendapat saya lah. Or is it for marketing purpose? So if you write the book for marketing purpose, if you are an entrepreneur,
So the book is a very good method. So adakah anda ingin menulis buku kerana ingin memberi impact, kesan yang positif pada orang lain? So that is also one good example. One reason why you want to write a book, maybe saya tak tahu. So kalau anda seorang usahawan ataupun belum jadi usahawan, memang saya ada beberapa klien yang belum start business pun tapi start buku dulu. Jadi banyak orang cakap, boleh ke kita belum start buku business tu tapi dah nak start buku. Boleh ke? I mean, is it a good idea? So I have done I think one or two with my two clients, Prashanta and Anya. Anya punya kita belum keluarkan videonya, tapi Anya and Prashanta, they have not started, belum register apa-apa business, tapi they started with the book. And now the book is trying to get attention, because the advantage of the book is that people, tak semua orang tulis buku kan. Kita ada banyak idea banyak kat sana kat sini dalam, it's very intangible, tapi bila kita tulis kat buku kita tunjukkan, this is my idea. Tak payah nak tangkap sana, tangkap sini. So this is idea. So the book is actually a powerful marketing tool that makes you an authority in your field. Because bila kita tu, wow, you tulis buku, it has a different kind of impression totally on you. And also it opens the doors for media. So ni pengalaman saya sendiri. Tahun lepas saya ke Singapura untuk salah satu sebab, of course saya untuk nak tengok mak, bapa, keluarga, anak saudara semua. Tapi salah satu matlamat adalah untuk melancarkan to launch my book dekat Singapura. Jadi saya ada kawan-kawan reporter, jurnalis semua. Bila saya tulis buku, because mereka ni memang alhamdulillah memang dia orang follow my development. So I have been on TV before, I have been dalam newspaper before, alhamdulillah, syukur. Jadi bila saya tulis buku, saya beritahu mereka, kemudian dia kata, no, I mean it has not much value, your book. I mean it's not newsworthy. Tapi bila saya buat launch, lain sikit. Launch. So terus like I told them, dia kata senyap je, tak ada cakap apa-apa. Habis I think 3 hari sebelum launch, reporter telefon, we want to interview, we're going to put on you on berita TV. Jadi okay, terperanjat. Jadi bila pihak media tu buat coverage, terus my launch event become more successful lah. Jadi lebih banyak orang nak beli tiket untuk my launch. So alhamdulillah. So the book actually opens doors for you for media coverage. And you need publicity. Saya ingat lagi bapak saya cakap, kau masuk TV ni, kau bayar diorang ke untuk tulis, untuk buat liputan pasal kau? Tak ada lah Pak, tak ada bayar apa. So basically you're getting free publicity. So the book helps you to do that. So it's not about the book. Remember, my book is not just to promote my book, it's actually to promote my business, my travel business. So that helps a lot actually. Buku juga actually it gives you an opportunity to be a speaker. Kalau anda ingin jadi speaker, dan also kita tak payah nak fikir speaker dekat stage ke, tak payah fikir pasal part tu. Pasal sekarang ni mengenai pasal COVID ni, kerana kita nak buat event pun susah. You can become a speaker online. So you can have, and nowadays you have so many online summits, online conference, banyak. Okay, a book is also a passive income. Yes, I've already explained a little bit. You can make it automatic. If you put it on Amazon, Amazon will deal with everything. Okay, and then lead generation, I think we'll talk about this later on. Alright, one of my last slides. So this is about Amazon. Saya cakap banyak tadi pasal Amazon. Saya tak akan cakap pasal semua. Saya cuma nak cakap pasal no storage. Alright. Bagusnya pasal Amazon ni, kalau ada orang, because one thing, Amazon is international. We are talking about self-publishing, bukan it's not about getting one publisher yang akan ambil buku you, lepas tu kalau you nak beli, you can beli daripada publisher. It's not. So each time you have to buy. The problem is sekarang when you have the publisher is going to print your book, kemudian dia kasih buku you banyak-banyak. Saya ada satu kawan, dia ada publisher, bukunya tebal, banyak buku dekat rumah.
This is not the case. Kita tak payah nak kena, no need for storage if you go for Amazon. Okay? Misalnya kalau ya rakan-rakan kat Singapura, kat Malaysia, kalau ada sesiapa dekat Norway misalnya nak baca buku anda, pergi ke Amazon, beli, tak payah beli buku banyak-banyak, beli satu. Amazon akan cetakkan satu je buku tu akan hantar. Okay? Jadi you tak payah buat apa-apa, you tak payah cetak, you tak payah ambil bayaran. Amazon akan kasih you the royalties, okay, a certain portion of that book. And that's one. Another thing is that kalau macam let's say you nak buat conference, right? misalnya bila saya buat pemasaran buku saya di Singapura, saya tak ada bawa buku yang banyak-banyak kat dalam luggage. So what I did is I just ask Amazon to send my books to Singapore. So itu dia punya kelebihan Amazon lah. So in Amazon, like I said just now, you can put your paperback, you can put your ebook, you can put your audiobook. On Amazon, and you can also package it. You can package your workbook semua dekat Amazon. So that's one thing. Speaking of Amazon, Amazon adalah satu saja mall, tapi ada banyak digital malls out there. Okay, so once you have this PDF, you have your ebook, you can put your ebook in so many malls, so many digital malls. Once you put it there, you can direct traffic and then you wait for the money to come. So that is one way of making passive income. Okay, kalau siapa yang tak boleh tulis, tak pandai tulis misalnya, alamak macam mana tak pandai, betul-betul tak pandai, memang tak pernah tulis dan saya rasa tak boleh lah gitu. Jadi jangan risau. Kalau you tak pandai tulis, tak apa, kita boleh engage ghostwriter. So ghostwriter ni bukan direct translation penulis hantu bukan penulis hantu, jadi hantu tulis bukan dia adalah seorang penulis. That means dia tuliskan buku you kasih idea you kita boleh buat interview and then the person will just write out the story for you. Ataupun you can give voice notes. Sekarang kat WhatsApp senang kan, letak je WhatsApp, kita cakap lah 5 minit, 2 minit, cakap je idea you, this point, the person will type, she will write for you. That is a ghostwriter. Tapi kalau you nak ghostwriter, saya nak cakap di sini yang kalau nak ghostwriter tak payah datang program. Saya boleh arrange for you. Kita buat ghostwriter dan saya akan take on as a project lah. That means kita akan selesaikan front cover, back cover. Kita letakkan Amazon sekali and then ghostwriter akan tuliskan buku you. Tapi jangan rasa macam ni bukan buku aku lah, ini orang lain bukan. It's not true, because banyak orang macam selebriti selebriti Mak Salleh lah mungkin, mereka tak ada masa, jadi bukan mereka yang tulis, orang lain yang tulis bukunya. Dia kasih idea, ni pengalaman dia, so it is still your voice, it is still your book, the book is still about you. Jangan gitu orang bukan buku saya lah, pasal bukan saya tulis, tak semestinya, because this is just someone yang kita gunakan kemahiran orang lain. Jadi pada pendapat saya baguslah you spread the money. You give an opportunity, jadi orang lain pun dapat kerja, orang lain pun dapat rezeki. Kita kasih dia sikit, kemudian kita akan dapat rezeki juga kemudiannya bila kita jual buku. So this is one way. And lagi satu, kalau macam kita memang tak pandai tulis buku, satu lagi cara untuk menjana duit tu adalah satu cara menjana duit tu adalah through affiliate marketing. So what you can do is you can ask other people to sell your books for you. So kita kasih dia affiliate link, kemudian kalau orang tu orang lain lah yang klik, kemudian you dapat duit, of course. Orang tu akan dapat dia punya commission lah. So itu caranya, affiliate marketing. So you can also become affiliates for other people on other malls, in the digital malls. So when you have all these digital malls out there, you tengok buku ni, ini adalah mungkin buku ni topiknya
ada kemengena dengan diri you lah, ataupun topiknya adalah pada pendapat you okey, topik yang menarik, yang you rasa okey lah, you boleh macam cerita-cerita. Kalau kita nak gain traffic tu, kita nak sendiri nak kena letak lah kan, tulis sikit. Jadi kalau macam you rasa ni menarik, okey, you tolonglah jual kan, kita dapat duit juga. Okay, so tak semestinya tak semestinya you kena pandai tulis buku lah. So ada dua, saya dah kasih dua cara ni sekarang untuk menjana duit menerusi buku. Ya, okay. Saya ada course dalam bahasa Melayu. Saya rasa saya akan stop my recording here. I'm gonna stop sharing. I'm going to stop the recording. Sorry. Okay, tak apa. Saya terus just dulu. So, saya ada course yang bermula 14 September. Dia 3 minggu. 14 September ke 5 Oktober. Apa yang saya akan buat dalam course ni, kita ada 3 webinar. Firstly, kita akan tengok topik. Kemudian saya sendiri akan duduk dengan anda. Dan selalunya saya ada satu lagi orang. Jadi bukan saya saja yang tengok topik anda. I usually have another person who's going to come and we're going to look at it, whether is it marketable or not. Kalau tak marketable, kita akan cuba make it marketable lah. Kita akan find an idea. So we have been quite successful so far, alhamdulillah. And because we get people who are experts in this, yeah. So ini kelainan kos saya lah, because saya rasa banyak kos-kos lain banyak yang mengajar cara untuk tulis buku, tapi nobody looks at the content, nobody looks at whether this is viable or not. This is my X factor. So I myself am going to look at your book and to see how we can make sure that your book is marketable. Yeah, so that's one. Kita juga akan ada sesi-sesi whereby we are going to write together. I call it the Zoom write. Maknanya kita masuk Zoom sama-sama. Kemudian kita cakap hello. Semua orang tulis buku sama-sama. Ini perlu, pasal ramai rasa yang menulis buku ni macam very lonely, macam sunyi rasa, macam sorang-sorang aja aku nak tulis, malam-malam nak tulis sendiri, jadi sekarang kita tak payah rasa macam kesunyian bertulis, tak payah rasa sedih sorang-sorang, kita boleh tulis ramai-ramai. So this is one way, dan pendapat saya one way in you making sure that your book is ready is because bila kita ada satu community, kita sama-sama telah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengikuti webinar percuma saya dari mula hingga akhir, dan anda telah sampai ke penghujung webinar saya. Saya harap anda telah mendapati maklumat yang anda mencari-cari. Bagaimana anda boleh menghasilkan sedikit sebanyak, macam mana anda boleh menghasilkan sebuah buku, dan juga bagaimana anda boleh menjana duit melalui buku. Sekarang ni dunia ni dalam keadaan yang agak berkecamuk. Kita tak tahu apa akan terjadi seterusnya, dan tentunya kita tak tahu apa akan terjadi dengan diri kita juga, kan? Tapi buku adalah sesuatu wadah di mana kita boleh meninggalkan satu legacy ataupun peninggalan pusaka kita, dari segi pengalaman, dari segi ilmu, expertise kita. Sememangnya ilmu yang Tuhan kasih, pengalaman yang Tuhan kasih kita tu bukan untuk kita simpan. Bukan untuk kita simpan hingga kita melafazkan nafas yang terakhir, Tapi ilmu atau pengalaman itu adalah amanah yang Tuhan kasih supaya kita dapat mensebarkan, dapat kita membuat impak yang positif kepada masyarakat sejagat yang dicintai, ya. Jadi saya ingin terus memberi perangsang pada siapa saja yang ingin menulis buku. Jomlah kita tulis sama-sama. Saya sendiri telah mengikuti beberapa program untuk menulis buku, dan pada pendapat saya ada kekurangan dalam beberapa program ni, iaitu kebanyakannya coach setakat mengajar
tetapi tidak menengok sama ada buku tu ada market value ke tidak, atau buku tu adalah mempunyai intipati atau konten yang padat. Dan ini adalah satu sumbangan saya yang lebih yang lebih saya khusus lah. Saya akan lebih tengok dengan lebih khusus lagi tentang konten anda jika anda ikuti program saya. Jadi saya akan tengok sama ada konten anda tu tepat kepada target audience yang anda betul-betul tujukan. Tu yang pertama. Nombor 2, saya akan tengok sama ada is there market value for this? Is there market for this? Ya. And kita juga ingin memberi saranan, saya dan partner saya. Kita akan sama-sama beri saranan bagaimana kita boleh memasarkan buku ni. Dan itu penting kerana ramai orang yang pandai tulis buku, ramai juga orang yang menghasilkan buku tapi tak ramai yang dapat membaca bukunya. Dan itu sedih lah kan kalau jadi macam gitu. Jadi kita nak buku yang intipatinya padat, tepat pada apa yang dikehendaki oleh target audience, dan itu adalah buku yang has high market value. Jadi kalau anda sudi, kalau anda bersemangat sekarang, ingin ikuti program saya, program Melayunya akan bermula minggu depan 15 hari bulan September. Saya ingin memberi anda 50% diskaun. The coupon code ada di bawah. Jika anda klik di bawah, anda terus akan dibawa ke website saya, dan boleh anda gunakan promo code ataupun coupon code. Dengan meletak kod itu, anda akan dapat 50% diskaun. Dan juga saya ingin memberikan anda 45 minit coaching dengan saya. Program ini adalah program kumpulan secara group coaching, tapi jika anda beli sekarang, anda akan dapat private coaching dengan saya, one on one. So jangan ketinggalan. Let's make 2020 the year that we become authors. Hingga kita jumpa lagi. Semoga maju jaya semua. Bye. Assalamualaikum.